Volkswagen Touran سال برارش 2007. من این نمود بیرنه ماشین دوستان. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат. اینجا CD پلیر دارد، سیدینی های پیش بگریف سیدینی پربیگ حاضر میفهمیم. پنجصد و 7000 کیلومتر پربیگ دوستان. من این هولت سالن ماشین این هولت سالن قفای ماشین. мотор 2 TDI دوستان، سوزشوارش دیزل، راسخودش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. من این هولت موتور ماشین در حالت خوبی تکنیکی دوستان. نرخ ماشین 80000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 890 19 98. اپل میری سال برارش 2004. من این نمود بیرنه ماشین دوستان. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш автомат و اینجا CD پلیر دارد. 2 تا سیدینی های پیش بگریف سیدینی پربیگش 305000 کیلومتر پربیگ. مولتی رول نه چه خیلی که دیده ایستادید. مولتی رول رولوش لیفت. من این هولت سالن ماشین. من این هولت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. موتور 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4 می؟ گازی یورو 4. راسخود چند تا گاز کده؟ راسخودش 10 لیتر گاز کده تا 120 کیلومتر میگرده دوستان. من این هولت موتور ماشین. نرخ ماشین 40000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 780 58 01. زفیر اوبس سال برارش 2004. من این نمود بیرنه ماشین دوستان. حجتاش 1 سال نه. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، آینه چای پیش الکترونیکه، коробкаш автомат و اینجا CD پلیر دارد. مولتی رول پربیگش 183000 کیلومتر پربیگ. من این هولت سالن ماشین دوستان. حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 سوزشوارش بنزین. من این حالت موتور ماشین دوستان. نرخ ماشین 78000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 601 01 40. اپل اشک سال برارش 2006. ماشین واگن نی. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین دوستان. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، 2 تا آینه چای پیش الکترونیکه، коробкаш مکانیک و اینجا CD پلیر داره. سنتر زمک، مولتی رول، رولوش لیفت،
пробегаш 203,000 километр пробег. Кондиционерош кор мекунад дӯстон. вани ҳолати салони қафои мошин, шторкаҳои қафо, мотор 1.8 экотек, сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. газ киди 10 литр бе чанд мегардад газ киди? 10 литр газ ки 110 километр мегардад. вани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 57000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 703 24 24. зафира б, соли барориш 2008. ин опсаш дӯстон, мани намуди бернаи мошин. мана инҷош миям опснесиги. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон мани 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, дута сидениҳои пеша багреф сидени, сентр замок, мультирол, рӯлош лифт, пробег 319000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. аввали сидениҳо мани рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. мотор 1.8 экотек, сӯзишвориш бензин, ҳоли газа дидагиш не дӯстон. расходаш 9 литр бе тақрибан 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 71000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 772 50 00 92 950 67 66. опел караванҷи, соли барориш 2004. мани намуди бернаи мошин. комплектасияш инҷой дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа USB плеер дорад. пробегаш 137000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин дӯстон, ва ин шторкаҳои қафош. мотор 1.8 инжектор 62 киловатт гусасиян. сӯзишвориш бензин. Benzin gaz açın. ҳоли газа дидагиш не. расход чанта? Raskolda kum huzur bu kan bunun üstteki. чанд литр? 8 литр бе чиқи? 8 литр 9 литр бе 100 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот. телефон ча? телефон барои маълумот 92 877 07 70. опел ашка, соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин. дохили салон 2 электропакет, ойначои пешаш электроника, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, режими спорташ аст, мультирол, рӯлош лифт. пробегаш 298000 километр пробег. ва ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин.
мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин, газа дидагиш не. Расход чанде? Расход номаълум. Гусосиян мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 35 70 77 92 879 10 00. Зафира Б, соли барориш 2008. Манин намуди бернаи мошин, дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ойначаош электроника, коробкаш механик, инҷа CD-плеер дорад, сентр замок, мультирӯл, рӯлош лифт, пробегаш 295000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанде? расходаш 10 та ва 100 та гусосиян. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 778 72 43. портер 2, соли барориш 2008. мошин вагонни дӯстон, мотораш CRD. манин намуди бернаи мошин, манин ҷои боркашониш бисёр дар як ҳолати хуб. 6 баллонош дар ҳолати хуб. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷа мани расходошам наистагӣ 10 та ва 100 та гуфте. дохили салон ду электропакет, пробегаш 426000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. чанд пул гуфтасид ако? 78. мана чӣ хеле ки шунидед, нархи мошин 78000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 788 46 65. портер 2, соли барориш 2012. мошин вагонни дӯстон, ин қафош холодильник, мана яхдон. мани ҳозир дохили яхдонашам нишон медиҳем. мана чӣ хеле ки дида истодед, бисёр дар як ҳолати хуб. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷа расходаша наистагӣ 10 та ва 100 та гуфте. дохили салон ду электропакет, ойначаи пешаш электроника, коробкаш механик. ман инҷа штаи даст коробкаш дӯстон. ман инҷа температури холодильникше инҷа регулировка мекунам. ман инҷа CD-плеер дорад, сидениш обогрев, пробегаш 225000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин дӯстон. боз ман инҷа мини бар дорад. мана агар раҳои дароз ба сафар кунам, ман инҷа ба ҳузур ягон чиз монда хӯрда мешавад. чанд пул гуфтасид ако? нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 37 00 92 772 39 00. портер 2, соли барориш 2006. мотораш интеркулер дӯстон. манин намуди бернаи мошин. манин ҷои боркашониш. 6 баллонош дар ҳолати хуб. манин намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷа расходошам навистагӣ 10 та ва 100 та гуфте. дохили салон
دو الکتروپاکت коробкаш механика اینجا ماگنتوفون دارد پرابیگش 271,000 کیلومتر پرابیگ باز من این هم وایهاش سلفان پیش کردگی من موبایلش مینی بار دستم نرخش چند پول کو نرخ ماشین 95,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 875 71 82 پورتر 2 سال برارش 2010 ماشین واگن ندستان من این نمودی بیرنه ماشین من این جای بارکشانیش خیلی که دیده ایستاده اید 6 بالوناش در حالت خوب من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم اینجا رست خودش هم نسیگی 10 تا سخته گفته داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механика من اینجا ماگنتوفون دارد پرابیگش 154,000 کیلومتر پرابیگ باز من این سیدنی موبایلش اینجا مینی برش هم هست دوستان اگر راه های دور به سفر کنید من اینجا به حضور هنگام چیز خورده می شود نرخ ماشین 88,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 875 71 81 پورتر 2 سال برارش 2009 ماشین واگنی موتورش سیاردی دوستان من این نمودی بیرنه ماشین من این جای بارکشانیش من این نمود از کفای ماشین دوستان حاضر از داخلی سالن معلومات میدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механика من اینجا коробкаш механика دوستان سی دی پلیر دارد پرابیگش 200,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین موبایلش مینی بار منه نرخش چند؟ نرخ ماشین 78,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 300 20 10 پورتر 2 سال برارش 2008 موتورش اینترکولر دوستان ماشین واگنی من این نمودی بیرنه ماشین این حالتی جای بارکشانیش یادآور میشیم 6 بالوناش در حالت خوب قرار دارد حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم رستخود اینها هم 10 تا و سخته دوستان داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механика من اینجا ماگنتوفون دارد پرابیگش 183,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین این انده لیکن مینی برش نیست منه خیلی که دیده ایستاده اید مینی برش نیست موتورش اینترکولر نرخش چند پول 90 نه نرخ ماشین 90,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 37 300 113 کیا بونگو 3 سال برارش 2007 ماشین گشتگی قونچیوه گشتگی دوستان عزیز نوعی قونچیوه و این نمود بیرنه ماشین حجتاش تا ماه مارچ سال 2022 من این جای بارکشانیش دوستان اینجا باز بارتاش дополнительный قشکره بلند کردگی من این نمود از کفای ماشین من این حالتی جای بارکشانیش حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механика من اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 54,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب چند پول گفتاسی؟ تلفن چند؟ نرخ ماشین 73,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92
736 47 69 736 47 69 Porter 1 соли барориш 2008 من این نمودی بیرنی ماشین دستان من این حالتی بالوناش من این جای بارکشانیش بلند گرگی دستان های حاضر هنگام وای کردین شما میدیم Я вам теперь дохли салон, до ойновый пешаш электрный десон, коробкаш механик, اینجا CD player نورد پرابیگش 199,000 کیلومتر پرابیگ پرابیگش رادنوی گذاشتن من این حالتی سالونی ماشین کامپل گذاشتن تلفن تون چه нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 934 48 77